Revelation 6, 1 to 8. As I watched, the Lamb broke the first of the 7 seals on the scroll. Then I heard one of the 4 living beings say with a voice like thunder, "Come." I looked up and saw a white horse standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory. When the Lamb broke the second seal, I heard the living being say, "Come." Then another horse appeared. What color? Red. Red horse. Familiar lagi? Its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth. And there was war and slaughter everywhere. Everywhere. In all of the world, there is war and slaughter na ikagugot, na ipinatyanay. Slaughter is ihaw, na imurag nag-inihaway. When the Lamb broke the third seal, I heard the third living being say, "Come." I looked up and saw a black horse, and its rider was holding a pair of scales, murag timbangan, in his hand. And I heard a voice from among the 4 living beings say, "A loaf of wheat bread," ano ba ito, murag sliced bread nga pataas, "or 3 loaves of barley will cost a day's pay. And don't waste the olive oil and wine." When the Lamb broke the 4th seal, I heard the fourth living being say, "Come." I looked up and I saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death. Kamatayon ang pangalan sa nagsakay. And his companion was the grave. Ang ihang higala kauban kay ang lugnanan. And these 2 were given authority over 1/4 of the earth. Everybody say 1/4. 1/4 of the earth to kill with the sword and famine and disease and wild animals. When the Lamb broke, nato lang kutob day para dili kayo intense. So let's bow our heads and let's just pray for the word before I preach. Father, this morning, salamat sa imuhang pulong na amo ang pagkatun-an karon. Thank you, Lord, because for many Sundays, you have unveiled many things to us. Nakita na mo, Ginoo, ang imuhang gahom, ang imuhang pagkatahom, ang imong pagagamhanan, nga ikaw, O Dios, in control sa tanan. Sa mga mahitabo, diri sa kalibutan tungod kay nahisulat ng daan sa imuhang propesiya, sa imuhang pulong. Among gitugyan ang kabuntagon, Lord, nga ikaw na usab makigstorya ka namo, magdasig, mag-warning ka namo, Ginoo, nga kami magpabiling matinud-anon, madasigon, nga moalagad ug mosunod diha kanimo. Dungog ka na, dungog himaya among gibalik sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, so the Antichrist in the first seal, his goal was to bring peace. Everybody say peace. Ang trabaho sa first na horse is magdala siya kalinaw. And if you look at this, there are 4 horses of apocalypse. In fact, there are also other writings na outside sa Bible na naghisgot about sa 4 horse of apocalypse. And it's very interesting. No, gi-copyright nila gikas Bible ba? Ang 4 horse of apocalypse nga naay dadon na judgment para mahuman matapos ang kalibutan. That's what ancient beliefs are thinking about, no? However, the Bible gives us a clear details unsay mahitabo kung kaning upat ka horse maabot na sa kalibutan. Okay?
And when you talk about horse, this is not an actual horse. This is a symbol to give us a proper understanding kung unsa ang gipakita or gipasabot ni Apostle John sa iyang nakita samtang na siya ngadto sa langit. So, the Antichrist, which is the first horse, the rider of the white horse, magdala siya og kalinaw. Pastor John, ganun magdama siya kalinaw nga malinawon pa man ang kalibutan. That's right. Malinawon pa ang kalibutan karon. As it was in the days of Noah, people are partying. People are eating and drinking. Think about this. You will never ever see in the history of humankind na ang pagkaon grabe kaayo ka-importante. Grabe kayo gi-value. No? Before mo kaon, i-selfie yun. Ipakita. And probably John was seeing the future aspect of this kind of living nga ang mga tao ang unahuna naas pagkaon. Ang mga tao ang unahuna naas mga party. Imagine all the bars, mga clubs nga ang mga tao magsigig adto because that's what John saw. As it was in the day, what Jesus was trying to imply, as it was in the days of Noah, people in the last generation will love to drink, no? Puro inom, puro kaon, puro party, and it's almost like everything is doing fine until Jesus comes and take us away. Because I truly want to tell you this again and again and again. Our Lord and our Savior is coming back to take away His church from the world. Kuhaon ta sa Ginoo mga igsoon. Mao bitaw nang ingon ng Ginoo nga pagbantay o paghuwat kamo kay moabot jud ko. Amen. Amen. Kay kung ibilin tas Ginoo nganong pahuwaton pa man ta niya. Amen. He is about to take us out and God wants us to be watchful, mabinantayon tungod kay kung dili ta magbinantayon, no? So sama ba kana bitaw na kay gihuwat nga sakyanan? Nya wala ka kabantay, no? For example, gahapon gi-invite kong birthday nato sa Maria Luisa. Unya si Sir Junel kay na traffic man, so ni chat ko niya nga malangay busog traffic jud kayo. So naghuwat ko niya sa gate. Sige uguwat, sige mo cellphone sa dugay mo kayo ba? Ni chat sa ko, pastor nanako sa balay, nanadi ka day. Nilapay sige uglingi ba? Wa ko gabantay, nilapay nila siya. And daghang kay mga Kristohanon mga Kristohanon nga dili kabantay nga ni gikuha na dito sa Ginoo. Nibalik na din Ginoo, gikuha na dito sa Ginoo yang simbahan. Unya daghang kay wala napil. Kay tungod wala nagbantay. Himo nang magbinantayon kita. Ingna imong tapat magbinantayon ta. Because on the day that the rapture will take place, all right? There will be great chaos. Daghang kagubot ang may tabo sa kalibutan kung magsugod na ang rapture, mga igsoon. Ini kay tabo sa rapture, grabe kagubot ang kalibutan. Nga naman, ang mga tao mag-iyaw-iyaw na. Ang mga tao maglibog na. In fact, there are two group of people that will have two different reaction. The first group of people na ang unang reaction nila, ang first group of people is gitawag sila mga backsliders or mga lukewarm Christians. Katong dili bitaw tinud-anay sa ilang pagtuo sa Ginoo, nisimba sila pero dili tinud-anay. All right? And I hope no wala na nato diri. Nga nisimba kita tungod kay nituo kita tinud-anay sa Ginoo. Amen. Because one day when the rapture happens, ang katong mga lukewarm Christian, ang ilang reaction, mas shock gid sila. That's what Jesus said to the church in Thyatira. I will come to you, no? Is it Sardis? I will come to you as a thief in the night. Makalitan dyan mo, ma-surprise gid ka, tungod kay wala ka nagbantay. Kaning mga Kristohanon na mabilin, they will regret. Magmahay sila kay ano man, wala sila nangandam, wala sila nagbantay. Magpanik. Nga naman, kay pahuman sila unsay moabot sunod. Amen. Usahay nakadungog sila sa mensahe sa rapture, ay, dugay pa na.
Inikalit o hitabo niya, nabilin sila, marato na alam sa buhat to nako. Kaya nga naman, kaibaw sila nga unsay moabot sunod. It's either mubarog sila sa pangalan ni Kristo, niya putlan sila ulo, or magmamarka sila sa beast. Unya, usara kay destination nila ang lake of fire in the last day of judgment. And I'm teaching that and I'm preaching that straight from the Word of God. I'm not making that up. Ako nagbuhat-buhatan na nasa pulong sa Ginoo mga igsoon. They will be in despair. Many of them will be hopeless. Makasinati sila nga, hala, wala dyan ko'y paglaom. Because they know, unsa kahadlok ang 7-year great tribulation. If you study it, you will start to see nga, di jud ko gusto, Lord, mabilin ko ani. And that's why the Apostle Paul wants to encourage us, stay alert. Amen. Stay alert. Pastor, stay alert bitaw ko. Alarm lang gadi, wa ka ma-alert. Pagbalik na bas Ginoo. No? You need to be alert. So the Christians, so-called Christians nga mabilin, alright? Although nasa sila mga pagmahay, nasa sila shock, but mag-desire sila og redemption. Mag-desire sila og kaluwasan. Kaya ba mo nga no? Kaya ba naman sila? Alright? Kaya ba naman sila nga? Ang choice na gid nila is mubarog sa ngalan sa Ginoo. I will talk about more on this topic next Sunday. And then after that, we will talk about the millennium. And gusto na ko i-finish ni nga series by the end of November. Because December, I'm gonna start a new series. But yeah, I'm hoping that I will finish this by the end of November para natay nindot nga igong nga time to talk about a new series in December. But one thing we need to start preparing our hearts to understand is that the Great Tribulation is gonna be a day of doom and darkness. Ngit-ngit o kahadlok. And the second group of people, ang reaction nila after sa rapture, makonfuse sila. Anong nangawa man mo bang tao? They will be confused. Ang uban nila mahadlok. Kiba si kuhaon sa sila kapil. Mayong gino, ay kahadlok, hindi tamo kuhaon. Ibilin tamo dira. Ang mga unbelievers ba? Mahadlok sila. Kaya apa si kuhaon sa sila kapil because they won't know. Again, I'm just trying to connect the dots. I'm not trying to say nga mauni siya ka matuuran yun, but a possibility that, they will think na, gipangkuha sila sa UFO. Because again, daghan kay mga holograms karon ng gawas. And you would wonder, ganong nang gawas man sila karon? Nga sa TV raman na nato makita, pero ganong actual gid nga mga images na nakita gid, no? It's because they're creating those holograms para mo inflict of fear na potential na ipangkuha ang mga Christians sa UFO. They will be anxious, no? Mahadlok sila, mag-uol sila, mag-ayo, maglagot sila. Naay-blame, naay-pasangil, grabing tagubot. Looting, wagtog mga mall, manguha, everything possible nakagubot, makita na during sa Great Tribulation. That's gonna be the reaction after the rapture. After the rapture, the world will be in chaos. And tungod kay gubot kayo ang kalibutan, okay? Di ba? Gubot kay kalibutan. Ang may tabo na mo rise up. Nga kitawag og Antichrist. Ang iyang mensahe usara gigabog, peace and prosperity. So ang kalibutan nga naas kagubot, nya naay tao dira nga gamhanan kayo, bright kayo, charismatic kayo, maayo kayo. Moingon gani dira nga ay mo kaguo, tagaan ta mong answer. Magdala ko kalinaw, magdala ko prosperidad, paminawa lang ang ako ang isulti. So ang mga tao, mutuo po nga naay kalinaw. Mutuo sila nga, yes! Naanagitaw nga ni-rise up, nga muhatag o katubagan sa tanan na itong kalibog. Kaya nga naman, nangawa ang atong mga kaila. So ang kalinaw,
gipahilo na sa Antikristo ug ang mga dili magtotoo sa Ginoo, mga unbelievers, musuporta niya na. Ang dili mo support katong mga nabilin na mga Kristohanon. Okay? Kaya naman, kahibaw naman sila, Antichrist na rin. Yung matanaw din mo sa kong sermon katong gahapon, pagla Sunday. Matutupang minawang balik ni. Mauna gini. You know again, the unbelievers will support it, but the Christians will not. O kaning mga unbelievers will support peace and security. So after the rapture, nagkagubot, dahil na ay kalina because of the white horse. But they have no idea that the Antichrist is a liar. Wa sila kay bao nga ang Antikristo nga nagsaad-saad nila kalinaw, bakakon diay. Fake peace, false peace. And that's why the next horse of the apocalypse is called the one who takes peace from earth. So the Antichrist promised peace, but he is a liar, and that is one of the characteristics of the Antichrist. Bakakon yun. Bakakon yun. Mo na nga, kamo mga igsoon, sa inyong mga gipaminaw nga mga mensahe, klaruha gid ninyo nga kailang mo sa tao nga inyong gipaminaw. Search his biography, search his lifestyle, kay kung ang iyang kinabuhi wala nakauyon sa pulong sa Ginoo, unya ang iyang mga gipagsulti sa kwahe, bantayin na. Because that's the spirit of the Antichrist, a liar. And that is so opposite of Christ. Christ is the truth. Amen. The Antichrist is the great liar, and Christ is the great truth teller. He came here to tell us that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. That's a truth claim. Na gusto isangyaw ni Kristo, na tuo mo na ako kay ako ra gyud ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. The Antichrist gives false promises, and the unbelievers will believe him. And that's why they will deserve the great judgment of God na moabot sa tibuok kalibutan tungod kay mas nituo sila sa bakak kaysa sa kamatuoran na atong gisigig sangyaw, mga igsoon. Amen. Christ was described by the Apostle John, John chapter 1, verse 14. Christ, look at this, and John explained Christ like this: the Word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld His glory as of the glory of God the Father, full of grace and truth. He is full of grace and truth, meaning puno kaayo siya og kamatuoran, mga igsoon. And that is why, in fact, my wife sent me a message, katong reels ba? Gisindan ko niya, ang usa ka Muslim na Indian, nakabasa ko na siya sa Quran, nga ang Quran naghisgot lagi about Jesus, pero gamay ra kay details. So nibasa siya Bible. Pagbasa niya Bible, daghang kay details about ni Jesus. Adto ni nakita nga si Jesus gid ang tinuod. And he was converted, and many others, because they believe in the truth. Amen. Munang ayaw kahadlok na mausab ka tungod kay nituo kas kamatuoran. That's a normal. That's a normal event na may tabok sa imong kinabuhi, na mausab ang imong kinabuhi sa diyang nituo kas kamatuoran. Because that's what happens when you know the truth. The truth will set you free. But the Antichrist, to whom the world will believe, he will speak of lies. And he will lie and lie and lie about peace. And then suddenly, a rider from the red horse will take peace away, and there will be destruction. Now, if you look at and read again in verse 3, or verse 4, verse 4 ba?
Yeah, then another horse appeared, a red one. Its rider was given a mighty sword and authority to take peace from the earth, and there was war and slaughter. And I believe this is the World War III. Now, I could be wrong, but most likely, doon na kayang panahon, posible nga mauni ang World War III. Wala na'y kalinaw, and there will be, bang, war. Kagubot. Na'y kagubot. I want you to show the image that I sort of prepare so you can just see a glimpse of what we are talking about. So, this is going to be like the combination of the effects after the second, third, or fourth seal. Because second, third, or fourth seal, katong tulo ka horse nga nabilin, mao ni ang may tabo nila. There's gonna be no more peace on earth. Why? Because the one who rides on the red horse will take peace from the earth. Kuhaan og kalinaw, og tungod kay wala nay kalinaw, nanay gubat, nanay pinatyanay. And you will see dead bodies all around. And imagine this. Kung grabe ang pinatyanay pag World War II, nga wala pa'y nuclear, how much more sa World War III, nga mga nukes na ang ilahang gamiton. Alright? Peace will be taken away. There will be great destruction, projecting. In fact, if you search in Google, how many will die during World War III? Or if World War III happens, how many will die? The first thing that will come out there is 2 billion. Estimate na, we don't have an exact number. Na yung mga expert pa nagsastudy sila, ilang i-try compare ang World War I, World War II, o ang mga weapons. And they have an estimation of 2 billion, up to 2 billion or even more, ang mamatay during sa World War III. Imagine this, 2 billion. That's, imagine 2 billion, o niya, pila akong population karon? 8 billion. Now, pila ka percent ang 2 billion? That's 1/4. Ano sa gisulti kanina? 1/4. And it's trying to make sense. If you try to see the dots getting connected because the prophecy of God is true, you cannot stop it. Inigkahuman sa war, mga igsoon, the third seal is open, and it talks about unsa kamahal ang palaliton. Okay? Naadoy timbangan nga nakita si John, nya sa timbangan nga iyang nakita, ang usa ka loaf nga wheat bread or kanang 3 na loaves nga barley kanang murag ginagmay nga cut, ang iyang presyo usa ka adlaw nga sweldo. And you would wonder, Pastor John, anong mumahal ang palitonon? That's normal after a war. Basta naaga ni gubat, mumahal gina diretso tanan ang palaliton. Kaya ano man, ang supply na, demand naman kayo. So hipuso na, iluting na. I mean, i-hoard by hoard. Ibaligya og mahal. Anong kinahanglan nga mahal man? Kaya ang gobyerno mo taas ang tax. And taas ang tax, ganun ba ta sabi nila ng tax? Kay para na ay budget pang preparation balik sa war. Because that's how you build your nation. You build your nation by preparing your country sa gubat na po. Na posibleng may tabo mo na nga magtigom sila kwarta. Tigom sila kwarta, mumahal ang palaliton. Do you know nga one of the major missiles nga gigamit during sa war sa Ukraine ug Russia ug sa Israel ug sa Iran ug tanang mga proxies, ang usalang ka missile katong mga major na missile, ang usalang, it costs 150 million pesos ang usalang kabo. And they're just throwing it away to destroy. 150 million ang usa ka missile.
And imagine na, 200 kabuok hypersonic ballistic missile ang gitira sa Iran padung sa Israel 3 weeks ago. Ganina lang, gahapon lang, nibawas ng Israel. And I'm starting to, Lord, ready ra jud ko, mubalik na ka. Alright? Here's the thing. 150 million per missile, and maybe nakadungog na mo sa Israel nga naa sila'y grabe kayo nga technology katong mo intercept bitaw sa missile. It's called the Iron Dome. And the Iron Dome, ang usa lang kabuk sa Iron Dome, it cost 2 to 3 million. Ang usa lang. And they have to throw 100 kabuk para mapugnan yun ang mga missiles na. In one instance, 12 ang set niya, napugabok dungano nilang palumpad para ma-intercept ang mga missiles. 2 to 3 million. Pagsagang lang. Can you imagine the expense of wars? Mo nang mahutdan o kwarta. Inikaharot sa kwarta, mumahal ang palaliton. Mo itong nakita ni John nga ang presyo na lang sa sliced bread, na wheat bread, kanang sa kataas, usa ka adlaw nga sweldo. Kay ba mo, gipa-convert nako into kilo. Ang kilo, tag 20 na lang, adi bitaw. Ang kilo, tag 600 peso. 500 to 600 peso ang usa ka kilong bugas. That's gonna be in our time. Di na natin mga haon na ni. Huh? Ang usa ka adlaw nimo, usa ka kilo ra. What if dagagi ka kana? Gilang andad man tag isang kain na sang tuka, pastor. But again, the thing is that because of war na food shortage, tungod sa food shortage, mumahal ang palaliton and people will start to die from starvation, kagutom. Okay? And that's why if you look at the third seal, and in the fourth seal, in verse 8, I looked up and saw a horse whose color was pale green. No? Say color sa zombie? Its rider was named Death, and his companion was the grave. And these two were given authority over 1/4. Pila ganitong 1/4 karon? 2 billion. To kill with the sword and famine. Ano saan ang famine? Kagutom. Kaya wala din man sila ka-afford. Gutom mo na gyud. And this is mga kasakit. Now, here's one thing. Usa sa mga cause sa pandemic. Now, after every World War, pag World War I ay pandemic after. Nga naitabo tungod sa lain-laing nga mga sakit nga ng gawas. After sa World War II, naapoy pandemic nga naitabo. And in World War III, after it, normally, na ay mga diseases nga manggawas. Why? Because other nations are not just preparing what we call nuclear bomb, they're also preparing what we call bioweapon. Ang kanang bioweapon, mga chemical na gibuhat nila sa laboratory, pareha sa katong COVID, na ilaharan ng iyabo, i-release na nila ang nation, mga sakit ang mga army, nga mukatag na. Okay? That's actually a strategy na gibuhat sa uban karon. They're using biochemical weapons. Para silent killer na ba? No? And that's why people will die from famine, diseases, mga kasakit, no, mga sakit, and then wild beasts. I was thinking, unsa kanino? If John saw that wild beasts are eating and killing people, it could be nga katong biochemical no mo cause bitaw sa mga wild beasts, sa mga hayop na mangitang mo kaon, mga murag mabuang ba na mo kaog bisag unsa nga ilang makita. Possibly. No? Kamo na may tabo. But here's the thing. During that time, ang mga tao masuko sa mga Kristohanon nga nabilin. Why? Because the Christians will continue to worship God, and the unbelievers will know nga ang Ginoo may nag-judge nila, and that's why they will start to kill all Christians with the sword.
they will start to kill a lot of Christians during that time. And that's the summation of the first 4 seals of God's judgment. It's very important that we are aware of this because it will help us. It will bring us more and more burden. Hamusangyaw gyud sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mo-share kita sa pulong sa Ginoo. You know, during that time, a lot of Christians will be killed, including all the population of the world, tungod sa gubat, tungod sa kagutom, tungod sa sakit. And the fourth seal talks about 1/4 of the population, which really makes sense sa katong gi-estimate na posibleng mamatay kung naay gubat, because the Bible already prophesied na 1/4 sa population ang mamatay. That's what they're thinking. That's how they thought about it. And some of you might ask, Pastor, nganong itugot man na sa Ginoo nga daghan kaayong mga matay? Kung Ginoo siya sa gugma, kung Ginoo siya nga maayong, nganong itugot niya nga bilyones ka mga tao ang mga matay? Ano namang materi? The first thing I want to say is this: we are not in the position to question God. Usahay, di ta kay baw sa desisyon sa Ginoo. Usahay gani, mubasa kong Job. Mo yung Lord, anong gialaw nimo ang kaaway nga? But God in His infinite wisdom, you cannot question Him. Amen. Everything will make sense. Everything will make sense when the right time comes. Secondly, the reason why we should not ask why would God allow it, because God is full of justice, and the judgment of God is the justice of God. Muna itong bantayan. Siguro ikatulo, makaingon ganita, Lord, nanong karon pa man, nahagbay raman ni sila, na nagsigig pangdaot sa imuhang pangalan. Because you will really see nga, grabiha di ay pasensya sa Ginoo, no? Hagbay raman ginunta, di ay ang kalibutan, gihukman. Pero nga nung naabot pa ani, tungod kay taas kayo og pasensya ang Ginoo mga igsoon. The Great Tribulation is God's justice for rejecting His love, His grace, and His mercy. But praise be unto God nga kita mga igsoon nga nakamatas kamatuoran ato ng gidawat. Amen. Amen. And that's why we don't have to be part of this. Dili ta kinahanglan ma-part ani. If we will just truly believe and accept the Lord Jesus. I want to bring you into a wonderful conclusion. And it is like one of the longest conclusions that I want to share in this message. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 11. Although wala na'y kalinaw sa kalibutan niya ng panahona, one thing na maghatag ninyo kadasig kay ang pulong sa Dios. Now, if you have your Bibles, 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 11. And this is the Apostle Paul, nagpadala siya ikaduhang sulat. First nga sulat niya sa Thessalonians. Chapter 5, verse 1, ningon si Paul, now concerning how and when all this will happen, talking about the rapture o sa Great Tribulation, ningon si Apostle Paul, bahin sa adlaw or bahin sa panahon, kanus ani mahitabong tanan, akong mga hinigugmang igsuon, kinahanglan, dili na ako kinahanglan magsulat ninyo. For you know quite well, na kaibaw na mong daan, that the day of the Lord's return will come unexpectedly, like a thief in the night. Ang pagbalik sa Dios, kalit-kalit siya, murag kawatan inig ka gabi, dili siya magpahibaw. Mo nang kung makadamgo ka nga, mo ingon ang Ginoo ko, mubalik na siya, ugma, klaruhan na imong damgo. No? Kay ningon biya Ginoo, wa agi makahibaw. Walay anghel, walay bisan kinsa.
Amen. Paul was saying it will come unexpectedly. Verse 3, when people are saying everything is peaceful and secure. So, now imagine this. After sa Antichrist, may ang mga tao, yay! Peaceful na gibalik! And secure na ta. Tungod kay na tayong leader na mo protekta na to, na tayong leader na muhiusa na to. Peaceful and secure. And then, the disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin. And here's the most hadlukan in a word, and there will be no escape. When Paul was writing about the Great Tribulation, mga igsoon, nihisgot siya nga wala gyud kay kiyasan. Munang bisa magputago kas langop. Wa gyud kay kiyasan. Why? Because the Word of God tells us there will be no escape. At kas langop, linugon ka. We'll talk about that next Sunday. Unsa ang mga intense sa judgment sa Ginoo. Because Paul was trying to say, the disaster will come as a woman labor pains begin. Now, kinsa itong mga nakasuway panganak diri? Di ba, sa di pa magawas ang bata, magsugod nagsakit. Ang Great Tribulation, murang ingon na mo rapture na gani, mura na kag nag-labor ang kalibutan nag-labor na ba? Na magsakit-sakit na, punta sabot, na naiguba. And then, di ba, kamantay mo, padung na mga anak, kana padung na mo gawas ang bata, mas mo grabe ang sakit. Because that's gonna be the picture of the Great Tribulation. The suffering, the judgment of God kay mo intensify. Okay, mo intensify. The first seal of judgment will kill 1/4. The seven trumpets will kill 1/3. And the fourth will kill almost everyone. I mean, the bowl of judgment will almost kill everyone. And Paul is saying, there will be no escape. The only escape we have is the rapture. Amen. Would you open Luke chapter 21. Verse 36, it just appears in my mind right now. I just want to encourage you with this. Verse 36. Keep alert at all times and pray. Everybody say pray. Pray. That you may be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Na great horrors, grabe nga kahadlok na moabot sa kalibutan. Ingon si Jesus, pag-ampo mo, na maapil mo sa mga makaikyas. Amen. If the Bible talks about escape, the rapture is not escapism. It is really the true escape from the judgment of God. Kaya naman yung mingon, ay, kung mutuwa rapture, hadlok ra kay, talawan ra ka mo ikyas. Sige, kung ganahan ka, ikaw ay bilin. Sayong naman na. Tinod, hadlok mo ko. Great horrors. Ngayon pagkangan na si Jesus, ni-encourage na to nga, ampo para strong tayo enough nga mo, escape. Moni kamatuoran mga igsoon, katong mga strong ragyod na Christian, ang maka-escape. Amen. Muna ang atong mga pagwali dili ni about pang panindot sa inyong gibati. Mao ni ang pagpalig-on ninyo para maandam mo sa pagbalik sa Ginoo. Usay sakit ang minawon. No, you have no idea, every time after I preach the message, I listen to it. Maminaw ko balik sa kong wali. And as I listen to it, masakitan ko. But I know na sa adihang masakitan ta, malig-o na ato ang pagtuo sa Ginoo mga igsoon. And that's why you won't hear me preaching feeling good messages. I will preach to you what the Word of God says. Because that's what your soul needs. Mo na gikinahanglan sa inyong kalag
para magmalig-on ta o kita makaikyas. I want you to take note of this verse. Luke 21:36. And think about that. Ponder upon it. Kung naag mayo. Nganong pabantayon mata ni Jesus permi? Nganong paapuon mata permi ni Jesus? Kay para malig-on ta. Unya kung malig-on ta, makaikyas ta sa maabot nga horrors sa tibok kalibutan. O mubarog ta atubangan ni Kristo, mga igsoon. Alright, going back to 1 Thessalonians 5. Verse 4. But you are not in the dark. Wala mo sa kangit-ngit. Gisultian niya ang katong mga lig-on na Kristohanon sa Thessalonica. Gingnan silang Pablo, pero wala mo sa kangit-ngit mga igsoon about aning mga butangan. Di na mo ma-surprise. You won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. Kaya mo dito ma-surprise? Kaya na naman tas langit. Amen. Amen. No? In fact, mo ni siya, inikabot sa langit, di ka maingon ka. Lord, dalig ko diri. Kung maingon ka na, sige, balik lang ka. Di dyan ka mag-surprise. Kung ma-surprise ka na, Kuya Ogit, ibalik ka sa angel. Ay, surprise siya ako, balik. Dapat ang mato ito, di ma-surprise. Kaya mo mo, hindi ito ma-surprise, ikabot na ito nga ito. Because we will all kneel down before God. We will all bow down before the Lamb of God, before the Son of Man, our Lord and Savior, Jesus Christ. Dili ta ma-surprise. In fact, during sa nag-evangelize ni pagla Sunday, no, na ako'y mga gipang-train, katong sige atin og Wednesday, nagpa-train sa evangelism. Pag humba na mo, pag Sunday, gipakaon na mo sa daan, para di mo uli ba? Manguli ni ikyas ba? Sige, count na daan. Yung kung mag-count, evangelize na din mi. Ampo, midaan nga ito sa parang. Pag ampo, ningon ko nila sa tanagbiyahe din mi, ningon ko nga, dapat paspason, dapat batayin nyo ang time limit ha, kaya basig napamusto nga tunga sa evangelism, mo rapture, ibilin gid mo sa Ginoo, kaya pamatiwas. Here's the thing. We will not be surprised. Amen. Because that day will lead us to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Paul, verse 5 said, for you are all children of the light and of the day. We don't belong to darkness and night. So be on your guard. Not sleep like the others. Manang ang uban, wakasimba karon, natuog man. Manang, don't be like them. Tulog-tulog, no? Ang uban na adri, pero natuog sa... Don't sleep like the others. What it means is dili ka kalma-kalma sa mong Kristohanon. Dapat imong Kristohanon mabinantayon ka. Sa imong pulong, sa imong mga binuhatan, sa imong unahuna, bantayan nimo imong kagalingon. That's what it means to be on your guard. No? So bantay gani nga gwardiya ka. No, kanang mga gwardiya uban. Say diri no. Nagliso ni parking kay nasige pagsalpon na. Wala gwardiya ba? Pero honestly, that's a picture sa ubang mga Kristohanon karon. Nga dapat maggwardya ta sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, distracted kaayo ani. Di ta mo kumpiyansa mga igsoon. Di kita mo kumpiyansa. Because the day will come like a thief. And Paul is saying, ayaw tulog-tulog pareha sa uban. No, na uban nga. Dili na mo kuno nagsimba, dili na mo na nag-ampo, wala na ipakialam sa Ginoo. Don't be like them. Inay mo tapat, don't be like them. Kung ikaw na ina-ingay mong tapat, don't be like me. And then, Paul continues to say, is stay alert and be clear-headed. Mo din akong wife, pero may gitsa ko pakapi. Paliti ko kapi, kay alert, permi. No? Think about this. Ang pulong sa Ginoo,
ang pag-ampo ni Mos Ginoo, think about that as your caffeine, spiritual caffeine, na alerto ka sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Stay alert and clear-headed. Ano saan na clear-headed ka ng tinay mo muna ba? Hapsay. Naandam ka kanunay, nga dili ka, wala ka naglibog. No? Verse 7, night is the time when people sleep and drinkers get drunk. But let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, wearing as our helmet the confidence of our salvation. Talks about love, faith, and confidence, which is hope. And it's very important for us to be alert, to live out these three aspects. In 1 Corinthians 13, verse 13, Paul said, these three remains. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. So ang tulo mo kabilin, nga importante kayo, nga natay hope, natay faith, naapod tay love. Because that will help us to be alert sa ato ang pagkakristohanon, mga igsoon. Amen? You know what really hurts me is sometimes, usay ba ako, tanaw ko sa social media, and I heard a lot of preaching, sadya ka ng madunggan ng mga wali ba, puro rabito, panalangin. There's nothing wrong. We'll talk about blessings in December. But one thing I want you to understand is that the real blessings is the spiritual knowledge na atong madawat gikan sa pulong sa Ginoo. Because all of the things in the world, mga hanaw na mga igsoon. Ang tanang butang nga imuhang makapudri, mabili na sa inikamatay nato. Ang tinud-anay nga kadato ang atong gibuhat para sa Ginoo. That's what we need to be preaching. That's what needs to be preached about. Verse 9, for God chose to save us through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ini mo dapat gipili kas Ginoo. Not to pour out His anger on us. Christ died for us so that whether we are dead or alive, when He returns, we can live with Him forever. So encourage each other and build each other up, just as you are already doing. Dasiga imuhang kaigsuonan. Mabuhi man ta or mapatay man ta, inigbalik sa Ginoo, makita kita nga to. Muna kong wife, kuyo kig prayer kong wife. Oh Lord, may mamatay na lang ko na Lord before ka mabalik. Para sure ba? Tinood eh. Makes sense. Di ba? Di pa lang ka ma-active, di pa lang ka ma-alert. But in reality, it makes sense. But here's the thing. Ningon si Paul, whether buhi man ta or patay ta, dasiga ang mata ko sa mata ko ging na siya, buhi to eh. Di ko gusto mo, mabalo. That's the reality mga igsoon. Whether we are dead or alive, we're gonna meet Him. Amen! We're gonna be part of the rapture. Pero mas mahigod. Parang mo na sila kung yampo siguro, no? Di ba ito? Anyway, let's bring this to a close. I want to leave you these 3 points. Just quickly. The first thing that Paul wanted us, when Paul was writing to the church in Thessalonica, he wants them not to worry or don't worry. Okay? So, yun na yung tapat. Don't worry. Don't worry. Kay bawa ko, hadlok itong introduction ganina nga. War, famine, diseases, killings, hadlok kayo. Pero yun na yung tapat. Don't worry. Don't worry. Kanya, sunod, be hadi ito. Get ready.
The first one is don't worry because you are not in darkness. Don't worry because you will not be surprised. Don't worry because you're going to be part of the rapture if you truly believe in Jesus Christ. However, you have to get ready. Get ready, good. Andam juta kanunay. If you remembered one of the sermons I preached many Sundays ago about the bride who's always waiting on the window. That's how you will be ready. Nga kanunay ang imong unahuna, God will come anytime. What's the mindset I preached last Sunday? The mindset is this. I think I'm gonna repeat this for the rest of the series. The mindset is this. Ang atong kinabuhi karon, atong dad-on ang atong kinabuhi as if ang Ginoo mo balik na karon. Amen. Magkinabuhi ta as if mo balik na ang Ginoo karon. Pero magplano ta basig ma-delay pa ang pagbalik sa Ginoo. Because again, no one knows the day or the hour. So munang adlaw-adlaw, mabinantayon ta adlaw-adlaw, andam ta nga mobalik ang Ginoo, pero nagplano sad ta nga madugay pa man ang ayo gastuwa inyo ang kwan. No? Giauban ibaligya ng yuta. Kay nagtukod ang bunker, no? So ang andam ka sa Great Tribulation or rapture ang ganda man. Klaro ni nato. So get ready. When Paul was saying get ready, it means you are not of the darkness, you are of the light. Okay, you are of the day. Ang katong nas gabi matuog to sila. Pero kita nga mga anak sa kahayag magtrabaho ta. Andam ta. Amen. Amen. And there is one thing that I want you to know. For us to be ready, John chapter 9, verse 4, I just want to show you this verse. Because we are the son of the day. This is what Jesus said. We must quickly carry out the tasks assigned by the one who sent us. The night is coming, then no one can work. In other words, tungod kay anak ta sa kahayag, anak ta sa adlaw mga igsoon, dapat tumano nato ang mga tasks nga gi-assign sa Dios. Unsa man ning mga tasks nga gi-assign sa Dios? Kaning pagsimba, usa na. Kaning pag-ampo, kaning pagbasa sa Biblia. Og importante niya na musangyaw ta. No? Di man siguro ta makasangyaw dito ng atong sangyawan sa pulong sa Ginoo because you're not yet trained, but you can invite them to believe in the Lord. You can share them verses. Mo share kag Bible verse. No? Simple na invitation na i-reject mo ko pasod dyan. Don't worry. Ang importante gibuhat nimo imong trabaho. Amen. Wala na kay pakialam sa resulta sa Ginoo na na. Kaya naman, di man ikaw ang makapausap sa tao. Ang Ginoo raman. Nagtuod mo nga, nisimba mo tungkol kinay tao nagsigig kuan ninyo. Tion niyo pusil, di ka masimba. No, nisimba mo tungkol giusap mo sa Ginoo. Amen. And that's why naagit sa Ginoo tanan. Be on your guard and dili gid ka magtulog-tulog. Matthew 24 verse 40 to 42. Matthew 24 verse 40 to 42. Again, here is the most explicit verse of the rapture. Two men will be working together in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding flour at the mill. One will be taken, the other left. Kuyaw ni mga women's ministry o men's ministry? No, matunga ni. Ang men ministry, nag-fellowship. Ang katunga, gikuha, ang katunga, gibilin. Kuyaw. Ang mga women's food, grinding the floor, one will be taken and then the other will be left. And in verse 42, the most important warning. So you too must keep watch. For you don't know what the day your Lord is coming. Munang magbinatayon kita. No? Kaya ba ko ba niyo, inigawas niyo, magkaraan na, hangad na mo daan. Lord, mauna ba ni? So magdagong ba yun? Lord, mauna ni Lord. Keep watch is to simply pray.
Amen. And live your life na nagkuyon sa kabubuton sa Ginoo. That's how you keep watch. No? Kay kung ingon ang kung ang gipasabot ani keep watch, mutanaw jud ka, luoy kay mga buta, no? Di sila keep watch. Muna nga mo, unfair si Lord, but God is not unfair. When God is talking about keep watch, He's talking about your spiritual preparation. Muna nga ini mo tapat balik, get ready. And last, muna siya. Okay, the first is don't worry. Second is get ready. And third is be encouraged. When we're talking about the end times, dapat maghatag ng encouragement nato. Amen. When we're talking about the rapture, it should bring encouragement. Dili kahadlok. Pero kung mahadlok ka, nagpasabot na nga amnay bag-uhon sa imong kinabuhi. Amen. Pero kung wa ka mahadlok, dasiga ang katong mga nanghadlok. Ayaw kahadlok. Tuo lang. Amen. Salig lang. Ayaw glaom. Salig lang tungod kay maunay saad sa Ginoo. You know, in verse 9, in 1 Thessalonians 5, for God shows us. Gipili gid ita sa Ginoo mga igsoon. Gipili kita. I even asked, Lord, say mo mutan ako sa Ginoo, Lord. Nganong sa kadaghang gwapo ako ra? Di ba to? Ako ang gipili ni Dion ba? Di ba to, honestly? Usay mag-wonder ko, Lord, ganong gamay ra jud. Tungod kay gamay ra gid ang ni tubag sa tawag. Because I know your frustration. Kay bawo ko usahay nganong di mo musangyaw. Kay bawo ko usahay nganong di mo mang-invite. Kay nagunahon na mo daan, di mo sugot di mo kuan. But just invite them. Kay basin di ay sige nimo balik-balik og invite, no? Makamata siya. Nga, bitaw no? O maapil siya sa mga pinili sa Ginoo. Ini among tapat pinili juday ka. Ingna, pinili ka nga mabilin. Joke na. Seryoso, gigi ko gisulti. Pinili ka sa Ginoo, and here, I want you to take a close look on this verse, because Paul says, God chose to save us. Gipili ta sa Ginoo para luwason. Kung luwason ta, di kita ibilin. Amen. Na kung sultian ka na, gipili dia ka sa Ginoo para luwason ka niya. Ma-encourage ka dili. Munang dasiga gid imong tapad na gipili ka sa Ginoo para luwason. Pinaagi ni Jesus Christ. Munang wa gyud laing ngalan, walay laing dalan ang makaluwas sa tao kundi si Jesucristo ra gyud, kay siya ra gyud ang makaluwas mga igsoon. Not to pour out His anger on us. Not to pour out His anger on us. Now, I want you to say the word anger. The word anger is the word wrath. Kanang wrath, kaligot-gut or kalagot. And I want to show you the verse, go to chapter 6, Revelation chapter 6, verse 17. This is the last verse. Okay? Revelation 6, verse 17. I want you to see the parallel, huh? For the great day of their wrath has come, and who is able to survive? Halika, 16 to 17 lang para mas makuha na ito ang context. So, Revelation chapter 6, verse 16 to 17. Ang kaning mga tao nga nag-istorya ani, sila ang mga tao nga nabilin during sa Great Tribulation. Okay? Nabilin sila sa Great Tribulation and mauni ilang gisulti. And they cried to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Kana lang.
Limang ka, niampo na lang sila nga, takubi mis mga bungtod, takubi mi. Tagui mi sa dagway, sa love of God, o sa iyang kalagot. Ang mga tao nga mabilin sa Great Tribulation, makaamgo sila na ang dilibyo nga ilang nasinati mga igsuon, usa ka paghukom or gikan sa kalagot, sa wrath, sa kalagot ni Ginoong Hesus tungod kay wala sila mutuo niya. I remember my wife, pagka Friday, kiniadto mi sa SM ba? J-Mall. Nanglaag mi ngadto kay mo na date night, mas date night ato ta. Adto mo daghanan tao eh. Di mo ta ka date ani, ano mo no? Magpakaton sa TikTok ani dito. Pagsunod na mga pero samtang nagbiyahe mi, grabe king traffic. Nya akong wife kapila, magkaupat ko siya ng utanan. Naglagot ako ba? Ni singka na ko kay ano. Traffic ka no? Di sa siguro ko. Ingo na bitaw ko traffic na sa Google Maps. Ano, sibag balik-balik kapoy kay hindi katuuhan. Maglagot ka no? Magi dili ko kuan kanang Ginoo nga itagak ko siya sa motor. Pero mo ni tungod sa kalagot sa Ginoo nga ang mga tao wala gid motuo sa iyang mensahe, iabo niya ang iyang kalagot sa kalibutan na magdala og paghukom nga wala pa gyud nasanatian sukad pa kaniadto. That's the anger of God, the wrath of God. Go back to 1 Thessalonians 5:9. I want you to be encouraged mga igsoon with this message. For God chose us to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. If you look at the Greek word, it's the same exact Greek word, nagpasabot na indignation, ang kalagot sa Ginoo. Mo nang ayaw kahadlok, kaya gipili kas Ginoo nga dili ka makasinati sa iyang kalagot. Amen! Gipili kas Ginoo nga makalikay ka sa iyang kalagot. Mo nga pagkadasig ang mga igsoon tungod kay mao na saad ni Jesus. Let's all stand. Three things. Don't worry. Always get ready. And be encouraged. The great tribulation will remove peace from the earth. That's why peace will be no more on the earth. But the rapture will grant us everlasting peace in the presence of our Lord and Savior, to whom we put our trust in Jesus Christ. Amen? My hope and my desire that all of us in this family, in this church family, will truly be part of that rapture. And that's why I will do my best, mga igsoon, to preach to you the messages that we need spiritually. Maybe it's not the message that you want to hear, but it's the message that your spirit and your soul need to hear. Amen? So don't worry. Always get ready. And be encouraged because God chose you. God appointed you not to experience His anger, not to experience His judgment, not to experience His wrath. God chose to save you through Jesus Christ.